hindi ko pa nakuha mo eh. Oo. Ayun ba oh. Doon tayo. Ito mga boss, 2K daw to. Ha? Oo. Eh, boss Ken. Doon tayo. O, ganun tayo. May boss Jun to, boss Jun. Eh, boss Ken. 2K daw, 2K. 2K yan. 2K. Ayun o. Ulik. Kasi balang mga boss. Gano'n to boss? 2K. Ayan, kay 2K. 2K lang kay boss. Magkano? Magkano? 2K daw to mga boss. Kay boss Ken. Ganito gold. Kay boss Ken. Okay lang to mga boss, kay boss Ken. Yan. 3K, yan o. Boss Marlon to mga boss. Sweater no? Boss Marlon, pabigyan naman ang number natin. 0955596727. Yan, Marlon no? Okay, yan o, sweater ha, boss. May mga bawas pa naman boss no? Yan, tawagan nyo lang si boss para sa detalye. Salamat boss ha. 3K din o, kay boss Marlon to. 3K.